Džihan odlazi u sobu svog sina i donosi mu balon, govoreći da je to od njegovog budućeg brata. Hančar isto tako uradi i ostavi balon u sobi. Džihan fotografiše taj balon i pošalje Hančar, a ona uzvraća isto. Tada Hančar odluči da ne može više da ćuti i govori Džihanu da mora nešto veoma važno da mu kaže. Džihan zna da je to stvar koju pokušava da čuje od nje već duže vreme i govori da će doći u njenu kuću kako bi popričali. U međuvremenu, Fadime ne može da ostane mirna nakon što čuje današnje Džihanove reči, da niko ne sme prići Hančarinoj kući. Ajsu pokušava da je smiri, govoreći da one i ne znaju šta se zapravo dešava, a Fadime govori da je čitav život mislila da je Bejza zmija, ali zapravo je to Hančar. Melih i Sinem pričaju u parku o tome kako će uskoro imati srećan dom i šetaće ovim parkom sa Mine napokon u miru. Sinem tada govori Melihu da ne može tek tako da misli o njihovoj budućnosti, jer vidi kroz šta Hančar prolazi. Melih nije ni znao da je Hančar izbačena iz kuće od strane Mukader, ali srećom Džihan ju je vratio. Bejza odlazi kod svoje advokatice i dodaje još neke stvari vezane za Džihana. Naime, ona govori da se njegova bivša žena Hančar ne odvaja od Džihana i da će uraditi sve kako bi opet bili zajedno. Ona za to ima i dokaze, a to sve ide u korist Bejzi. Nešto kasnije, Mukader kreće iz vile i nailazi na Sinem. Sinem je moli da ne ide više kod Hančar, jer je Džihan tako naredio, ali Mukader ne želi nikome da se pravda. Tada Sinem poludi i govori da je pokušala na sve načine da se dokaže i da spreči ovo što se dešava, ali da je sada ništa ne zanima i da Mukader radi kako god želi. Mukader odlazi kod Derije i Čemila kući, ali Čemil nije tu. Mukader nakon toga odlazi kod Jonče u lokal i govori Čemilu da mu se sestra razvodi i da se ne odvaja od Džihana. Također navodi da je bolje da on to spreči, nego da ona mora rešavati ovu situaciju. Čemil ne zna kome da veruje. On veruje svojoj sestri, ali tada dolazi Bejza te dodaje neke stvari, a to je da se za razvod Hančar i Meliha znalo odavno, jer su Hančar i Džihan ostavili po strani Meliha i Bejzu. Čemil tada odlučuje odmah da ode kod Hančar i ostavlja posao. Hančar se iznenadi nakon što vidi Čemila ispred vrata, a on ulazi i pita je šta se desilo i da mu navede bar jedan razlog zašto se opet razvodi. Hančar ustaje i otvoreno govori Čemilu da nikada nikoga nije volela niti će voleti kao Džihana. Čemil ne može to da sluša i govori joj da se stidi svog deteta, te odlazi. U međuvremenu, Engin dolazi u Džihanovu kancelariju i vidi cveće na stolu. Džihan mu govori da je to za Hančar, a Enginu bude drago što to čuje. Engin tada navodi Džihanu jednu temu o kojoj moraju da brinu, a to je Bejza. Naime, Engin predlaže da dovedu Fusun Kabu da bude svedok za Bejzina dela. Džihan odgovara na to da je već pokušao, ali da je ona rekla da to ne želi, niti će ikada pristati. Ubrzo nakon toga, Sila šalje Enginu poruku da će ostati malo duže na poslu. Ona je danas promenila lekove koji se daju Metinu kako bi ga vratila u prvobitno stanje, a ne da bude uspavan kao do sada. Engin zove Silu u pogrešnom trenutku kada je ona na putu da uđe u Metinovu sobu, ali on se brine za nju. Džihan vidi osmeh na Enginovom licu, a Engin priznaje da su on i Sila zajedno i da će uskoro napraviti korak i da se venčaju. Džihan nakon toga odlazi sa cvećem pred Hančarina vrata, a ona ga dočekuje sa spremnim stolom i ručkom. Njih dvoje odlaze u kuhinju kako bi Džihan pokušao da spremi sarme, a Hančar to biva zabavno jer je on ovo shvatio kao ozbiljan posao. Nakon toga njih dvoje odlaze u dnevni boravak, a Džihan govori Hančar da će uskoro imati više kontrola za bebu i on će joj biti na raspolaganju ako želi. Hančar u sebi pomisli da bi to najviše volela, ali kakva će biti njegova reakcija kada čuje istinu? Sila krišom ulazi u Metinovu sobu i uspeva da ga izbavi iz bolnice. Ona pali alarme i stavlja Metinu čepove za uši jer ima strah od zvukova.
Ona ga nekako odvodi do šume jer je tamo sačuvala odelo koje će on nositi zato što je napolju hladno. Oni dolaze taksijem u jednu siromašnu kuću, a to je zapravo bila kuća njene majke. S druge strane, Čemil vidi da nema Derije i odlazi kod Jonče kako bi video šta se dešava i da li je ona dolazila ovdje. Jonča i Bejza su u lokalu, ali niko nije video Deriju. Bejza govori Čemilu da je sada video kakva je njegova sestra, da je uspjela čak da razvede muža i ženu. Čemil se vraća tužan iz Jončinog lokala, ali stvar koja ga još više rastuži je poruka na stolu koju je Derija ostavila. Derija je napisala da shvata da mu je posao bitniji od žene, ali i to što je radio sa ženom koja nije bila u dobrim odnosima sa Derijom, te su ona i Emir otišli iz ove kuće. Da li je Derija zapravo otišla? Ubrzo, Bejzi stiže poziv od advokatice da je dobila nalog da policija uzme dete od Džihana. Bejza odmah odlazi da se sretne sa njom kako bi zajedno sa policijom otišli u vilu Deviloglu. Međutim, Jonča vidi da je Bejza negde otišla i zove Nusreta govoreći mu da je njegova ćerka opet negde izašla i da neće tolerisati njene probleme. U trenucima dok se sve to dešava, Džihan i Hančer pričaju za ručkom o lepim stvarima, ali na red dolazi pitanja o Bejzi i Melihu. Hančer pita Džihana da li je uspeo da stupi u kontakt sa Bejzom, ali on ne odgovara na to jer ga Bejza više ne interesuje, jer zna da ne može dobiti dete na sudu. Tada Džihan pita Hančer šta se desilo sa Melihom i zašto ga je zvala da pričaju. Hančer pita Džihana šta je to ljubav. Džihan govori da je ljubav kada živiš lep život sa osobom koju voliš, da ćeš uraditi sve za osobu koja je pored tebe, pa čak i da joj fali dlaka s glave. Hančer dodaje na to da je ljubav i kada kriješ od nekoga nešto da bi njemu bilo bolje, a Džihanu je sada sve to čudno. Hančer govori Džihanu da je ovo morala da uradi kako bi njega spasila i lagala ga je. Hančer kreće da izgovori pravi razlog i otkrivanje istine, ali tada Džihan dobija poziv da su Bejza i policija došli i da uzimaju Gurura. Džihan odlazi ispred vile, ali svi vide da on izlazi iz Hančerine kuće. Advokatica tada govori da je tužioc odlučio da se zbog življenja nemoralnog života oduzima dete Džihanu Deviloglu. On pokušava na sve načine da dođe do svog sina i ne dozvoljava da policija ode sa njim, ali ne uspeva u tome. Bejza govori da Džihan nikada neće više vidjeti svog sina, a advokatica dodaje da ako napravi još jedan pogrešan korak, sve će izgubiti na sudu. Mukader viče govoreći Hančer da nešto kaže, a ne samo da stoji i gleda šta se dešava. Svi pogledi su upereni prema Hančer, ali ona počne da plače i bez reči odlazi. Nakon što policija odvede Gurura i gužva se raziđe, Hančer govori da je ona razlog zašto Džihan prolazi kroz sve ovo. Da li će Hančer uspjeti da izgovori istinu Džihanu i promeni ovu situaciju?